तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र हबीबे खुदा कर रहा हूँ, शरफ इसको हासिल हो मकबूलियत का, इलाही मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ। आयात बय्यिनात की तिलावत के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मुहतरमुल मकाम इज़्ज़त आप जनाब हाफिज़ अरशद सईदी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और आयात बय्यिनात की तिलावत से आज के इस बज़्म का आगाज़ फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق